नहटी में तृणमूल पर भाजपा कर्मी की बेरहमी से पिटाई का आरोप। नहटी नगर पालिका के 3 नंबर वार्ड शाहपारा निवासी भाजपा कर्मी ईश्वर रत्न को कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटा। रॉड एवं लाठी से जख्मी हुए कर्मी को इलाज के लिए कल्याणी जेएनएम अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उसके सिर पर आई जख्मों को सीने के लिए डॉक्टरों ने 52 टाँके लगाया। घायल का आरोप तृणमूल कर्मी कुंदन तांती, चंदन तांती और उसके सहयोगी उस पर हमला किया। কে তারা কি সব আছে এখানে, এরা তো এখন নাই, সব পালিয়ে গেছে। কি কি নাম কি কি তোমাকে প্রথম কে ডেকেছিল? এই কুন্দন তাতোয়া, চন্দন तातवा और 4-5 लोग हैं। ईश्वर रत्न के पिता श्याम सुंदर रत्न ने बताया कि उनके बेटे को मरा समझकर मारपीट करने वालों ने गंगा में फेंक दिया था। আমার একটা নাতি, ওকে নিয়ে যায় একটু খাওয়া খাওয়া খায়, বাড়িতে খাওয়া সেই জিনিস খাইনি, কিন্তু গিয়েছিল ওইখানে যাওয়ার পরে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটাক করে। কোন জায়গাটা? এই দাদুরাম আশ্রম ঘাটে। সঙ্গে সঙ্গে ওকে বাঁশ দিয়ে, লাঠি দিয়ে, রাড দিয়ে ওকে পিটাই সঙ্গে সঙ্গে করলো। মরার মানে ওরা মনে করেছে কি একদম মরে গেছে, তখন গঙ্গায় জলে উঠিয়ে ফেলে দিল। এখন 2-1টা ছেলে, সেটা আমি চিনতে পারলাম না, এসে আমাকে খবর দিল, তাই আমি দৌড়ে গেলাম ওইখানে। তো দেখছি ওইখানে জলে একদম মানে ভেসে যাচ্ছে, তখন ওইখান থেকে তুলে এনেছি।